Now is the turn of Ziaur Rahman for a speech. Ziaur Rahman हमारे स्कूल के जो बेस्ट स्पीकर हैं, रिसेंटली उसने नेशनल लेवल कंपटीशन का टॉप पोजीशन हासिल की है। अभी डिविजनल लेवल पर भी उन्होंने टॉप पोजीशन लिया है। आज हम उन्हें स्कूल में बेस्ट ऑरेटरी स्किल का भी अवार्ड दे रहे हैं। तो मैं ज़ियाउर रहमान से रिक्वेस्ट करती हूँ स्टेज पे आए और अपनी स्पीच पेश करें। मुस्लिम एजुकेशनल ट्रस्ट हाई सेकेंडरी स्कूल थन्ना मंडी के 47वें यौम तासीस पर यहाँ तशरीफ फरमा मेहमान खुसूसी इस इदारा के सरप्रस्त उस्ताद मोहतरम खुर्शीद बिस्मिल साहब, दीगर सामीन व नाजरीन, मेरे असातिज़ा किराम व मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मुझे जिस उन्वान पर बात करने का मौका मिला है वो है तालीम सिखाती है जीने का सलीका। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम माँ की गोद से लेकर कब्र तक इल्म हासिल करो। आज से 1400 साल पहले जा वजह गैर मुहज़्ज़ब और लाकानूनियत इंसान जिंदगी को खराब कर रहे थे। ताकत और गैरत के सामने इज्जत का जनाजा निकला हुआ था। हर तरफ जुल्म और बर्बरियत का दौर दौरा था। लड़कियों को जिंदा दरगोर किया जा रहा था और खून में लथपथ सिसकती बिलकती इंसानियत चीख चीख कर कह रही थी कि कहाँ है अर्ज़ो समा का मालिक, के चाहतों की रगे गुरेदे, हवस की सुर्खी रुखे बशर का हसीन गाजा बनी हुई है। अरे कोई मसीहा इधर भी देखे, कोई तो चारा गरीब को उतरे, उफक का चेहरा लहू में तर है, जमी जनाजा बनी हुई है, जमी जनाजा बनी हुई है। ऐसे में खुदावंदे आलम की रहमत जोश में आई और फिर पूरी इंसानियत को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करने के लिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लफ्ज़ इक़रा का परवाना देकर मुअल्लिम बनाकर भेजा गया, जिनकी तालीम और तरबियत की बदौलत उसी गैर मुहज़्ज़ब मुआशरे ने ऐसा पलटा खाया कि सिर्फ 23 सालों में उसी कौम को दुनिया की अजीम तरीन कौम बना डाला। ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली कहते हैं, मिसे खाम को जिसने कुंदन बनाया, तो वजह चाहूंगा, मिसे खाम को जिसने कुंदन बनाया, खरा और खोटा अलग कर दिखाया, और अब जिस पे करनू से था जहर छाया, पलट दी बस कान में उसकी काया, रहा डरना बेड़े को मौजे बला का, इधर से उधर फिर गया रुख हवा का, इधर से उधर फिर गया रुख हवा का। इस मौका पर मैं उस्ताद मोहतरम खुर्शीद बिस्मिल साहब का एक बहुत ही खूबसूरत शेर आपकी समातों की नजर कर रहा हूँ। वो लिखते हैं कि इल्म वही है जिसको पाकर बंदा बने फरजाना, इल्म वही है जिसको पाकर बंदा बने फरजाना, मासियत काफूर हो जाए जन्नत बने ठिकाना, मासियत काफूर हो जाए जन्नत बने ठिकाना। हज़रात मोहतरम, इल्म की तलब इल्म के समंदर में गोते लगाती है, इल्म के आलम को ऊंचा करती है और फिर हकीर सी सुई से लेकर भारी भरकम जहाजों पर अपने नाम के ठप्पे लगवाती है और ये ऐलान करती है, मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला, मुझे क्या दबा सकेगा कोई जुल्मतों का पाला। मुझे फिक्र अमने आलम तुझे अपनी जात का गम, मुझे फिक्र अमने आलम तुझे अपनी जात का गम, मैं तुलू हो रहा हूँ तो गुरूब होने वाला, मैं तुलू हो रहा हूं तो गुरूब होने वाला। तारीख गवाह है, इल्म की बदौलत आग की परस्तिश करने वालों ने आग पर काबू पा लिया और फिर क्या था, ऊपर देखा आसमान नजर आया, आसमान में चांद नजर आया, चांद में इंसान नजर आया, पूछा माजरा क्या है, जवाब मिला इंसानी तरक्की हुई है। नीचे देखा जमीन नजर आई, जमीन में समंदर नजर आया, समंदर में गहराई नजर आई, गहराई में फिर से इंसान नजर आया, पूछा माजरा क्या है, जवाब मिला इंसानी तरक्की हुई है। और आली वकार यही तरक्की चीख चीख कर कह रही है, तालीम सिखाती है जीने का सलीका, तालीम सिखाती है जीने का सलीका। सदर जी वकार तालीम के मैदान के सिपाही जब जाबिर बिन हय्यान अल राजी अल बैरूनी बनते हैं तो फिर वो अपनी जिंदगियां बनाकर कौम को जीने का सलीका सिखाते हैं। तालीम के मैदान के सिपाही जब आइजैक न्यूटन ग्राहम बेल बनते हैं तो फिर वो दूसरों के काम आकर कौम को जीने का सलीका सिखाते हैं। तालीम के मैदान के सिपाही जब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एडवर्ड जेनर बनते हैं तो फिर वो एंटीबायोटिक्स और वैक्सीनेशन की इजाद करके जिंदगियां बचाकर कौम को जीने का सलीका सिखाते हैं। तालीम के मैदान के सिपाही जब इब्राहिम लिंकन, नेल्सन मंडेला, पंडित नेहरू और मौलाना आजाद बनते हैं तो फिर वो कौम को बनाकर उन्हें जीने का सलीका सिखाते हैं। तालीम के मैदान के सिपाही जब रहनुमा बनते हैं तो सर सैयद अहमद खान, अल्लामा इकबाल, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बनकर कौम को जीने का सलीका सिखाते हैं। तालीम के मैदान के सिपाही जब आईटी के मैदान में उतरते हैं तो किसान का बेटा बिल
غربت و افلاس کا سامنا کرنے والی میری کیوری ہو، مصیبتوں سے لڑ کر ہمیں جینے کا سلیقہ سکھاتے ہیں۔ تعلیم کے میدان کے سپاہی جب کچھ کرنے کی ٹھان لیتے ہیں تو پوری دنیا کو اپنی ایک انگلی کا غلام بنا کر اسٹیو جابس کی صورت میں جینے کا سلیقہ سکھاتے ہیں۔ اور اگر میں اپنے علاقے کی بات کروں تو تعلیم کے میدان کے سپاہی جب استاد بسمل صاحب اور فاروق مزدر صاحب بنتے ہیں تو پھر وہ اپنی زندگیاں بنا کر قوم کو جینے کا سلیقہ سکھاتے ہیں۔ تعلیم کے میدان کے سپاہی جب موسیقار، قلمکار، فنکار بنتے ہیں تو سلطان القسیمی سے لے کر انور مقصود، راحت فتح علی خان، استاد روی شنکر اور استاد بسم اللہ خان کی صورت میں امن کا پیغام دے کر جینے کا سلیقہ سکھاتے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں کہ علم نے خون رگے جان دیا اور نہ مرا، علم نے زہر کا پیمانہ پیا اور نہ مرا، علم سقراط کی آواز ہے، عیسیٰ کا لہو، علم سیارہ و گہوارہ و انجام و نمو، علم بیٹے کی نئی قبر پہ ماں کے آنسو، علم بیٹے کی نئی قبر پہ ماں کے آنسو، علم عباس علمدار کے زخمی بازو، کعبہ حسین کو یہی سر کرتا ہے اور ایک لمحے میں صدیوں کا سفر کرتا ہے۔ علم طالب کو طلب سے ہی صلہ دیتا ہے اور جہل انسان کو ابو جہل بنا دیتا ہے، اور جہل انسان کو ابو جہل بنا دیتا ہے۔ ہٹلر نے ایک مرتبہ کہا تھا تم مجھے پڑھی لکھی مائیں دو، میں تمہیں پڑھی لکھی قوم دوں گا، کیونکہ وہ جانتا تھا انسان کی پہلی درسگاہ ماں کی گود ہی ہوتی ہے۔ آخر میں ان سے تعلق رکھنے والے مولانا ریاض ضیائی صاحب کے ان 4 مصروں پر اپنی بات ختم کروں گا۔ علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے، علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے، علم بے مایا کو سلطان بنا دیتا ہے، علم اللہ جسے دے اسے ایمان بھی دے، علم اللہ جسے دے اسے ایمان بھی دے، ورنہ یہ وہ ہے کہ شیطان بنا دیتا ہے، ورنہ یہ وہ ہے کہ شیطان بنا دیتا ہے۔ شکریہ والسلام۔ میرے بچے نے یہاں پر مشید بسمل اور فاروق مزدر کا ذکر کیا ہے، میں اس کو تھوڑا درست کرتا ہوں۔ ہم سے پہلے بھی اس راستے سے چلے ہیں لوگ۔ میں سلام کرتا ہوں جموں کشمیر کے سر سید کو، پروفیسر غلام رسول بچہ صاحب کو، جنہوں نے مجھے انسپائر کیا۔ میں سلام کرتا ہوں جناب غلام نبی شہباز صاحب کو، جنہوں نے میرے ہاتھ میں قلم تھمایا، اور میں سلام کرتا ہوں فاروق مزدر کو، میرے اسٹوڈنٹ بھی ہیں جو اس سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں، مولانا کلام قادر صاحب کو۔ یہ بہت سارے لوگ ہیں اس میدان میں کام کر رہے ہیں، ان سب کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے۔ اور پھر اپنے مرحوم چاچا عبدالغنی عابد، جس نے آج سے 100 سال پہلے یہ مطالبہ کیا تھا کہ تھنا منڈی میں پرائمری اسکول ہونا چاہیے، اور پھر مطالبہ کیا تھا کہ یہاں عربی کے سبجیکٹ ہونا چاہیے تھا۔ Thank you, Zaur Rahman, for such an impressive and inspiring speech.